Welcome everyone. Today we will discuss about statistical tables. Tables keneke bonwa jay from your collected data. So last class ami collection of data keneke kora jay primary and secondary. He বিষয়ে discuss কৰিছিলো and today we will discuss about the collected informations bur tumi jibur collect koila information either primary বা secondary weight. He collected information bur keneke tumi use koribo para or keneke tumi tak more organize koribo para, right? So collected data, say for example to me about anything. So at a simple study I start kori. So suppose we are interested about the obesity or fitness, physical fitness of our students. So ami suppose ihotor age and then height and then weight or gender. So gender, these 4 questions is asked to all the students and we assume that our class say there are 30 students, right? So all of them were asked this simple 4 questions that tumar age kiman, tumar weight, tumar height and tumar gender ki. So at the end of the collection tumi jodi okol ejon manuhe suppose korisa ba say suppose tumalage 3 jon ba 4 jone mili eta group study korisa about this, right? So at the end suppose a information khini tumi tumar copy te loisa ba A4 size sheet ote loisa. So every sheet represent one student aru prottek sheet ote ami suppose there is obviously every student has a roll number but ami serial number this is for a first, this is for the second, this is for a third, fourth, etc. So at the end of the study what you will have the tumar usorot matro enukwake 30 khon either paper thakibo or 30 khon page thakibo, right? So ei 30 khon page or pora you can't still draw any kind of conclusion. Tumi etio kon dhonor conclusion draw koribo para hoi thoka nai yar pora, right? So conclusion draw ketia koribo parim je ami jodi ei bostubor organize koru je ami dhunia ke tak jodi systematic order ot kono eta tumi table ekhonot ba tumi diagram eta jodi tumi represent kora so tetia he tumi koribo pariba so to have an idea. So he karone ami ki koru it is always preferred to have a tabular representation je ami jikine data collect korisu hetu khodai table ot represent koribo lage. Now table ot represent kora karone the first thing is you need to classify them. There is a concept called classification. So tumi table ot tak represent koribo karone hodai ta classify koribo lagibo. Classify ortho to enuka dhornor je tumi group banabo lage basically. So tumar usorot let's say is a age ase, you have age, right? So age tumar student or bhitor you will get say 18, you will get 17, 16, 18, 16, 17 enake goi you will actually get 30 values, right? Thik tenale height to prottekore height beleg. So let's say 140, 141, 150, 160, 155, 150 enake tumi randomly 30 ta value paba. Weight or khetrote tumi suppose karobar 38, karobar 55, karobar 65, karobar 78, karobar ako 55 and all enake value paba aru gender or tumi ki paba male, female, male enake randomly male female pai thake. So ei bostu khini even if beleg setup ra compile kori as a whole tumi as likhileo it is not that convenient. Etiao still we have 30 numbers aru tar pora ami kono dhornor eta conclusion etia lokeo inside eta lobo pora nai, right? So aru for 30 numbers still it is feasible je tumi visually inspect kori kiba ta idea lobo para what if your number of students ba jak
যেটো সাবজেক্ট আছে বা স্যাম্পল সাইজ ইউ আর কনসিডারিং ইজ সে সাপোজ 600 or suppose 1000 তেতিয়াতো আৰু অসম্ভৱ যে তুমি এনেকে তুমি randomly লিখিলা and লিখি উঠি তুমি এনেকে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰিছা so for that আমি কি কৰো যে আমি গ্ৰুপ বনাও গ্ৰুপ বনোৱা সিস্টেমটোকে ক্লাসিফিকেশন বুলি কয় and গ্ৰুপ বনাই যেতিয়া টেবল এখন বনাবা that will be more profitable than a simple table but table bonabole actually basic idea of making a table je tables are based on this classification je dhorilo eta ei age or khetrote our values are suppose 18 17 16 15 16 17 and so on 18 and 17 so eneke likhatke ami jodi enupake koribo paro je age suppose it is 15 ase 16 ase 17 ase aru 18 age or manu ase and then ami count korilo je how many students so number of students right so ami count korilo je 15 age or kiman ase je ami palo je out of this 30 there are 3 students whose age is 15 there are 12 students whose age is suppose 16 another 13 students whose age is suppose 17 and 2 students whose age is 18 suppose so in total this is 30 right so ami etia ei je ekhon table boli koy right so ekhon table lot ami ki korisu we have divided the entire data age or jikhini information tumi collect korisila tak ami classify korisu classify kenake individual age bilak materi tak ami separate ke je acha ei tini jon 15 15 15 e report korise ei suppose 12 jone 16 16 16 report korise ei 13 jone 17 17 boli answer dise aru ei du jone 18 and 18 boli answer dise right so ami eke value bulak আমি গ্রুপ বনাইছো এটা যে this group belongs to 15 age this group belongs to 16 age so এই কনসেপ্টটোকে ক্লাসিফিকেশন বুলি কয় ক্লাসিফিকেশন এটা আৰু এক ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে জেন্ডাৰ সোয়া যে this is number right genderত আমি male and female পাইছো and আমি কাউন্ট কৰিছো number right the male female a class to suppose there are 11 male and 19 female right out of this 30 class so that is also a classification je ami gender tuk duta bhagot bhag kori disu ite height or khetrot height has a number of options right number of options je 140 hobo pare 141 enukwa hobo pare so protek tur karone je tumar suppose enukwa hoise je class tut 140 cm ro ejon student ase and 160 cm ro ejon student ase so anything between this is possible এটা প্রত্যেকটো ভ্যালু তুমি লিখি থাকা পসিবল নহবও পারে সো তেতিয়া আমি কি কৰো আমি রেঞ্জ হিসাবে ল রেঞ্জ মানে কি আমি ধৰিলো এনেকে লিখি যদি 140 পৰা 145 থকা স্টুডেন্ট কিমান আছে 145 ৰ পৰা 150 লৈকে থকা স্টুডেন্ট কিমান আছে 150 পৰা 155 কিমান আছে আৰু 155 ৰ পৰা 160 লৈকে কিমান স্টুডেন্ট আছে so this is suppose height and then ami number to count korim say ama 140 পৰা 145 লকে suppose 3 জন student আছে ইয়াতে 15 জন আছে this is say this is 10 and we are left with 2 right let's say this is the scenario so তোমালোকে চাবা যে এইটোত এই ক্ষেত্ৰত this age or ক্ষেত্ৰত এটা value asile yato eta value ase but yate eta range loi aso right so there are two types of tables one is discrete one is continuous frequency table ei bilakok discrete frequency table boli koy ei jikhon ami age or karone bonalu the age represent kora table ekhon table aru ekhon table of discrete frequency table boli koy on the other hand ekhon table jot ami range hisabe loisu this is called continuous
continuous frequency table আৰু এইবিলাকক কোৱা হয় discrete frequency table, right? So discrete and frequent are continuous. So এই word to use কৰিছো আমি frequency বুলি frequency is nothing but number of repetition যে এটা বস্তু কিমান বাৰ ৰিপিট হৈছে হেইটোকে আমি frequency বুলি কওঁ so that's why তোমাৰ the word how frequently শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল যে কিমান হি সঘনাই ৰিপিট হয় So a frequency table bilakot by so basically prothom idea to hol je there should be a table so table to kenuka dhoroner table are based on groups ba classifications classify koribo lage tumi classify means tak kisuman section ot bhag kori lobo lagibo je tumar jodi ei gutte khini data to eitu represent kore tetia hale ami ki korim tak kisuman section ot bhag kori dim say this is a section right then ako eta section ot bhag kori dim right this is a section then suppose this is another section and this one is another section right so sarita section ase and then ami count korim je prottekto section ote kiman jon ke student ba item ase heituke tumi use koriba right so ite etu hol one way classification je tumi eta bostur upor classify korisa tumar gute data je amar hatot 30 jon studentor data asile and that is divided according to one criteria je eta rule use kori ami koriso je ketiaba ki hoy je tumi duta rule use koribo para duta rule enuka dhornor just tumi swa je amar je age asile 15 16 17 18 and there are a number of students eta tumi ami enuka koru je tar bhitor 15 or bhitor male kiman female kiman hetu jodi count koru right ami basically ki kori aso ami gute 30 jon studentok tahator age onujayu bhogai aso ihator gender onujayu bhogai aso duta dhorone bhogai aso so this is called two classifications right two way classification je dui dhorone tak ami classify ba group banai aso enuka table thakibo pare ketiaba yatkeo tumi high level ot jabo pare so this is second level tumi tar pisot third level lake enuka ke jabo para je suppose tumi this 15 16 17 18 right so 17 18 or pisot ami ki korilo we count je this is age and tar pisot ami yate suppose 140 para 145 to 150 150 to 155 155 to 160 right etu salu and etu male or karone salu thik tenore ami ki koribo paru this classification is for female right so 140 para 145 145 para 150 150 para 155 and 155 to 160 right so classification that means ami ki kori aso ebar
এজো ধৰিছো জেন্ডাৰো ধৰিছো হিহঁতৰ এণ্ড দেন হিহঁতৰ হাইটবোৰো ধৰি আছোঁ সো এই টেবুলখন এতিয়া টেবুল বনোৱাৰ কাম কি যে why we make table তুমি টেবুল বনোৱা আছে এই যে প্ৰথম টেবুলখন বনাইছিলা এজ ৰিলেটেড টেবুলখন বনাইছিলা তুমি টেবুলখন চায়ে কৈ দিব পাৰা যে ওকে আমাৰ যিখিনি ডেটা কালেক্ট কৰিছিলো তাৰ ভিতৰত মিন্স আমাৰ ক্লাছত 16 আৰু 17 ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে ৰাইট a clear idea হিহঁত বেছি আছে and equal আছে so there are very few people whose age is 15 or 18 right এইটো এটা ডাইৰেক্ট আইডিয়া আহিলে ঠিক তেনে তুমি ইয়াৰ লগে সোৱাৰ লগে লগে ক'ব যে ওকে our ক্লাছত ফিমেলস বেছি আছে right we have a more number of females ইয়াত সোৱা যে এইটো সোৱাৰ লগে লগে তুমি ক'ব পাৰা you can completely identify যে okay 145 to 150 is the highest right so what ke basic student a2 groupate ase so a table bonwa eta ei bostu khini instead of writing a table tumi jodi ei eketa 30 ta value eneke randomly tumar 140 150 142 145 147 155 enekwa ke jodi tumi randomly number kisuman thakil hoy তুমি তেতিয়া হে আইডিয়াটো কৰিব নোৱাৰিলা হয় বাট এটা টেবুল বনোৱাৰ লগে লগে তুমি লগে লগে ক'ব পাৰা সিন্স 15 আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি দ্যাট মিন 145 টু 150 আমাৰ 50% অফ आवर ক্লাছ ইজ অফ দ্যাট হাইট যে 145 ৰ পৰা 150 সেন্টিমিটাৰ ভিতৰত আমাৰ 50% ষ্টুডেন্টৰে হিমান হাইট সো এটা লগে লগে স্পন্টেনিয়াস তুমি আইডিয়া কৰিব পাৰা সো দ্যাটস দ্য এডভান্টেজ অফ মেকিং এ টেবল বনালা that heitu table bonwar pisot eikhon table bonale right they suppose male female korisa and you get some value right so yate value ase and value thokar pisot ki koriba to value dekhiye tumi ko pariba acha 15 age ot student male besi ase na female besi ase right so tumi suppose scenario to enukwa je let's say 1 2 and I guess this was ami assume korisilo 12 and 13 okay 3 12 13 2 so the total number is 3 12 13 and 2 so let's say yate enukwa ke ase let's say yat dhorilo 10 and 2 ase and this is 3 and 10 ase this is 1 and 1 so to be table khon dekhar lage lage gom pai jaba je okay fine it's 16 age ot male besi ase and 17 age ot female besi ase say right so you get an idea instantaneously to me hey idea ta paba so similarly 18 age ot okay fine they are equal 15 ot thik tende tumar 2 as a female 1 as a male so enake saleo tumi dekhiba je okay fine in within male or vitorte 16 age or atatke basic student ase within female 17 years or basic student ase so we get an idea or instantaneously thik tenre yat eikhon table ot ei je ami tinita belek condition loi bhag korisilo eikhonot tumi value bor dekhile gom pabo ja okay 15 age or kimanot atatke basic student ase and all so we will have an idea so there is the use of tables actually tables kyo banabo lage from your raw data jibilak data collect kora tar so tables bonwa that is the reason now we go to frequency tables the frequency table ot ami ketiao more than one criteria loi ami ketiao ta classify nokoru yes actually all our tables are frequency tables because frequency means kebar repeat hoise and tomar a one means ki hoy je male 15 ebar repeat hoise female 15 dubar repeat hoise mane dujoni ase thik tenare 10 male 16 10 means ki 10 ta student ase with this criteria so it is repeated 10 times so basically all tables are frequency tables but still
আমি যেটা স্পেসিফিক্যালি এই ওয়ার্ডটো ইউজ কৰোঁ ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল ইন ষ্টেটিষ্টিক্স উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে আমি এটা ক্ৰাইটেৰিয়া লৈ আছোঁ যে এটা কিবা কাৰণ লৈ আছোঁ যাৰ সহায়ত আমি ভাগ কৰি আছোঁ আমাৰ ডেটা চ' ইট ইজ অলৱেজ বেছড অন ওৱান ক্ৰাইটেৰিয়া এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল আৰু টু টাইপছ অলৰেডি মই তোমালোকক ক'লোৱে যে ডিছক্ৰিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এণ্ড গ্ৰুপ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা ডিছক্ৰিট টেবল এণ্ড গ্ৰুপ কণ্টিনিউৱাছ টেবল কণ্টিনিউৱাছৰ আন এটা নাম হ'ল গ্ৰুপ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু টু টাইপছ one is discrete frequency table, another is continuous frequency table. And frequency ki hoy the number of repetitions of an item is called a frequency. So keibar repeat hoise simple. So discrete frequency table kak koy so discrete or simple frequency table example ki hobo the example is say suppose simple gender number of workers okay male female other 120 86 right so this is a simple frequency table but discrete frequency table next one is called grouped frequency table group frequency table means jetia ami enake range eta lo so group frequency table or example ki hobo je say let's say marks the student marks pua and number of students right so marks 0 to 10 hobo pare 10 to 20 hobo pare 20 to 30 hobo pare 30 to 40 hobo pare and 40 to 50 hobo pare so right so in a examination of 50 marks suppose this may be the situation and tat ami value palu je suppose there was no one who get 0 to 10 eta normally ami eku na thakile etu range nilikhu let's say 1 boli thoris so that's thing one thing you should remember ha pisoleo tomarake je suppose konuba range ot tumi ejono manu nai the frequency is 0 so it is not included in the table je yak tumi ketiao include kolibo na lage jar karone frequency 0 ase so let's say this is 1 this is 3 this is 12 this is say suppose 5 so we started with the assumption that our class is of 30 right so 30 hole so this is 4 12 16 5 21 and this would be 90 sorry 9 right so that's your group frequency table group boli kya hoise because we are considering a particular range ba eta group je ei group tor bhitorat jodi pore then it will belong to that criteria and so on so that's group frequency table it is a frequency board frequency logot there is one term that is called highlight so this is frequency the term is frequency distribution frequency distribution means suppose eta class ot ami ki korislo assume korisu je class ot 30 student ase total number of students is a total number of students to that means amar class to jiman student ase student to ami je table banalo like for example this table it 30 student ok ami bhag kori disu right we have divided into 1 2 3 4 5 groups based on their
marks in examination, right? Similarly, এইটো তুমি suppose কৰবা দিয়া আগত যিবোৰ চাইছিলো, we have divided them into different groups based on suppose gender, সিহঁতৰ height, সিহঁতৰ age, etc. etc. তো তাহাঁতক আমি যে distribute কৰি দি আছো, right? So the total number of the suppose this is total number of student, তো total number of student ক আমি কি কৰো যে আমি different groups ত distribute কৰি দি আছো দিছে যে suppose 16 age group ত ইমান কেইজন student আছে, 17 age group ত ইমান কেইজন student আছে, 18 age group ত ইমান কেইজন student আছে, 19 age group ত ইমান কেইজন student আছে, ঠিক তেনে 20 age group ত এইটো 21, 22 and 23, right? So basically আমি এটা তুমি সোয়া যে এই সার্কেল হিসাবে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস প্রত্যেকটো সার্কেলৰে ভাগ এরিয়া, ইফ এরিয়া রিপ্রেজেন্ট প্রত্যেকটো সার্কেলৰে এরিয়া বেলেগ বেলেগ, সেই মতে দি ফ্রিকুয়েন্সিও বেলেগ বেলেগ হ'ব, বাট বেসিক্যালি ইটস লাইক ডিভাইডিং এ পিজ্জা। যে পিজ্জা এটা তুমি কি কৰিছা ডিভাইড কৰিব পাৰা, ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিব পাৰা, অৰ তুমি আনইকুৱেলিও ডিভাইড কৰিব পাৰা, লাইক দিছ, ৰাইট? চ' তুমি কোনোবা এটাই বেছি লৈছে দেন গ্ৰেজুৱেলি কম হৈ গৈ আছে, ৰাইট? তেনেকুৱাও কৰিব পাৰা। চ' ডিফাৰেণ্ট ৱেত তুমি গোটেই বস্তুখিনি ডিভাইড কৰিব পাৰা। চ' এই টোটেল নাম্বাৰ অফ আইটেমছক এই ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীত ডিভাইড কৰাটোকে কি কোৱা হয়? ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। এই যে নাম্বাৰ অফ ৰিপিটেশ্যন যে প্ৰত্যেকৰ এগেইনষ্টত লিখি আছোঁ, ডেট ইজ কল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। অ'কে, চ' দেয়াৰ আৰ ফিউ টাৰ্মছ ডেট আৰ ইউজড ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। The first one is class interval, right? Class interval আছে। Number 2 is called class limit, ক্লাছ লিমিটৰ আকৌ দুটা লিমিট আছে, এটাটো হ'ল তোমাৰ লোৱাৰ, এটাটো হ'ল তোমাৰ আপাৰ, এণ্ড দেন থাৰ্ড ইজ frequency. Frequency means number of repetition, and then number 4 is width, number 5 is midpoint, then number 6 is your relative frequency and cumulative frequency. So first cumulative frequency, number 7 is relative frequency. So I will explain all these terms using a standard table. এখন টেবল বনাম আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল, এণ্ড সেই টেবলখনৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি এই পাৰ্টিকুলাৰ তোমাৰ টাৰ্মছবোৰ ৰিলেটেড টু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল আমি ডিছকাছ কৰিম। নৰ্মেলি অল অফ দেম, এতিয়া নট অল বাট দিছ ক্লাছ ইণ্টাৰভেল, ক্লাছ লিমিট, উইথ, ৰাইট, মিড পইণ্ট, এইকেইটা। চ' ইফ আই হেভ টু মাৰ্ক দেম ডাউন, চ' দিছ ওৱান, দিছ ওৱান, দিছ ওৱান এণ্ড দিছ ওৱান, all of them are only for grouped, right? Only for grouped frequency table. The group frequency table or ক্ষেত্ৰতহে এই টাৰ্ম কেইটা থাকে। আদাৰৱাইজ বেলেগ যদি তুমি চোৱা, then this frequency, cumulative frequency and relative frequency তুমি দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে পাবা। তুমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নৰ্মেল চিম্পল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবলতো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি আইটেমটো থাকিব, কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নৰ্মেল টেবুলতো তুমি কেলকুলেট কৰিব পাৰা, গ্ৰুপতো কৰিব পাৰা। ৰিলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ঠিক তেনেদৰে নৰ্মেল যিবোৰ চিম্পল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি টেবল যিখন আছে তাৰ কাৰণেও কৰিব পাৰা, ডেট মিনছ যাক আমি ডিছক্ৰিট বুলি কৈছিলোঁ।
or otherwise তুমি গ্ৰুপৰ কাৰণেও ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা so let's try to create a frequency table আমি এখন গ্ৰুপ frequency table আমি ডিসকাস কৰিম টেবুলখন বনাই উঠি তাৰ ওপৰত আমি গোটে টাৰ্মবোৰ ডিসকাস কৰিম so the first any তোমার group frequency table প্রথম heading is always class interval থাকে and then the next column is frequency দুটাই কলম থাকে right so এই class interval to এই যে আমি ইয়াতে যে marks বুলি লিখিছো marks to class interval এটা সদায় যে তুমি ক্লাস ইন্টারভেল লিখিব তার কোনো নাই ক্লাস ইন্টারভেল জাস্ট এটা প্লেস হোল্ডার মিন্স আমি টেবুলখন স্ট্যান্ডার্ড টেবুল এখন লিখিবৰ কাৰণে আমি ক্লাস ইন্টারভেল বুলি লিখো বাট স্পেসিফিক্যালি কৰবাত টেবুল এখন বনাও না যে এইমাত্ৰ আমি যিখন টেবুল বনাইছিলো মাৰ্কছৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাৰ মাৰ্কবোৰত মাৰ্কত আমি জানো যে ক্লাস ইন্টারভেলৰ যিবোৰ ভ্যালু হেবোৰ ষ্টুডেন্টৰ মাৰ্ক সো আমি তাত ক্লাস ইন্টারভেল বুলি নিলিখো আমি তাত মাৰ্কছ বুলি লিখিম frequency ঠিক তেৰে নাম্বাৰ অফ ৰিপিটেশন বাট আমি সেই ক্ষেত্ৰত জানো যে frequency বেলে একো নহয় কেইজন ষ্টুডেন্টে সেই ধৰণৰ মাৰ্কছ পাইছে সেইকাৰণে আমি তাত frequency বুলি নিলিখি আমি তাতে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস লিখিছো কৰবাত সাপোজ তুমি weight লৈ আছা weight বিলাকক এনেকৈ গ্ৰুপ কৰি আছা অফ পেশেন্ট সাপোজ কিমান পেশেন্ট এজন ডক্টৰৰ ক্লিনিকত ভিজিট কৰিছে প্ৰত্যেকৰে ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ আগত সাপোজ আমি weight টো ক্যালকুলেট কৰো and at the end তোমাক কৈছে যে তুমি মোক এখন টেবুল বনাই দিয়া গ্ৰুপ ফ্ৰিকুৱেন্সি টেবুল সো তেতিয়া তুমি ওয়েটবোৰ কি কৰিবা যে আটাইতকৈ সৰু কোনজন ওয়েট থকা সেইজনক and I guess তোমালোকে অলৰেডি ফ্ৰিকুৱেন্সি টেবুল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে টেলিমাৰ্ক ইউজ কৰি হেবোৰ পঢ়ি আহিছা this is not necessary যে মই এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে still মই কৈছো যে তুমি যেতিয়া আটাইতকৈ সৰু ভ্যালুটো লবা and I will also rewind about that যে কেনেকৈ টেবুল বনাই সো এই যে তুমি টেলিমাৰ্ক ইউজ কৰি যে কৰিলা তাৰ কাৰণে কি জানিব লাগে যে what is the smallest possible value available in my data আটাইতকৈ সৰু weight কি আছে যেটো মোৰ ক্লিনিকত আহিছে নেক্সট সাপোজ তুমি জানিব বিচাৰিছা যে what is the highest value যে তোমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু কি আছে ৰাইট সো সাপোজ আটাইতকৈ কম weightor যেটো যেজন পেশেন্ট আহিছে that is weighting say 45 kg আটাইতকৈ সৰু 45 kg right 45 and the highest suppose is say 90 kg right so 45 to 90 এটা লিখাতকে আমি গ্ৰুপ কৰিব পাৰো so 45 to 50 50 to 55 etc etc so ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে আমি জানো যে these values are nothing but weights right so আমি তেতিয়া ক্লাস ইন্টারভেল নিলিখি আমি ডাইৰেক্ট weights বুলি লিখি right so that ঠিক তেনে frequency বুলি নিলিখি আমি জানো যে these are nothing but number of patients যে কিমান patient are weight 40 to 45 to 50 আছে so frequency টান আমি number of patients লিখি right so that's but a class interval and frequency কি হৈছে যে standard যেটাকে তোমাৰ suppose এটা formula f equal to ma force equal to mass into acceleration f মানে force বুজায় m মানে তোমাৰ mass বুজায় a মানে acceleration বুজায় but যেতিয়া actually calculate কৰিব যাবা you will have a particular value for m particular value of a right m or কিবা value এটা বহাবা a এটা value বহাবা আৰু তাৰ corresponding f or তুমি এটা number পাবা right so ঠিক তেনেদৰে f যেনেকৈ represent কৰিছে force class interval এই weight-ক represent কৰে right so weight is nothing but a particular value of class interval ঠিক যেনে number of patient is nothing but a particular value of the frequency right so আমি এখন table create কৰিম so let me wipe this out let's wipe this out okay so let's go and then আমি কৈছো কি যে let's take weights and number of patients so attack tolot suppose let's say the smallest 40 to 45 45 to 50
50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70. Let's say this is the weight of that particular day. And suppose yat dujon manhu aise, A2 age group, suppose there was 8, let's say 10, 15, 5 and 10 suppose. These are the number of patients I say, right? So ekhon grouped frequency table, right? So prothom to koa hoy class interval aru next to koa hoy is the frequency. Prothom column 2 is class interval. Class interval means jibur range or bhitorot ami sai asu je student bur ase na nai, right? And frequency, this is frequency, okay? Etia class limits kak koy, a value or a value to class limits buli koy, right? So these are class limit. This 40 to 45 are class limit. Yare tumar jitu left hand side or thake means class limit interval or adaka horu value to ki buli koa hoy, lower class limit. Aru dangor value to ki buli koa hoy, upper class limit. Lower class limit, upper class limit. And ihotor majot jitu gap ase, the gap between the 45 minus 40 is equal to 5. Etu ki buli koa hobo, width. The class 2 kiman bohol class 2. How wide is the class? It is the width of the class interval, right? And these are frequency corresponding to this class. Frequency, 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 frequency and frequency. These are frequencies, right? So that is your class limits, frequency, class interval, width. Midpoint ki hoy je kisuman calculation on amak eta value lage to use. Say for example mean jodi tumara calculate kori paisa of group frequency, that amak just x lage. So tetia ami ki koru, আমি এই ক্লাস ইন্টারভেলৰ মাজত কি পয়েন্ট আছে হেতু উলাবলে চেষ্টা কৰো. And how to find it out? So mid value. So mid values বুলি থাকে, mid values বেলে একো নহয়, এই দুইটাকে এড কৰি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগে. So mid value for this class interval, this class limit will be 45 by 2, which is 85 by 2. So this will give you 42.5. and ঠিক তেনে 45 to 50 কাৰণে তুমি 47.5 পাবা. Next this will be 52.5, this will be 57.5, this will be 62.5 and this will be 67.5. So these are mid value. Mid value ki hoy, lower class limit or upper class limit ok add kori dibo lage and then divided. Basically tator average lobo lage. These are mid values. So mid value is the term. Next is your, we use cumulative frequency and relative frequency. So the concept of cumulative frequency is cumulative frequency. Cumulative frequency ki hoy je tumi je frequency bur ase etar pisot antu add kori goi thakibole. So it's basically prothom tu karone same thake 2, next successively tar pisor term tu ako add kori goi thakibole. That means this will be 2 plus 8, 8 over 2 plus 8 plus 10, this is 2 plus 8 plus 10 plus 15, your cumulative frequency. Yet 5 ase, so 5 add over, so 2 plus 8 plus 10 plus 15 plus 5
আৰু এইটো কি হ'ব 2 + 8 + 10 + 15 + 5 + 10 so these are cumulative frequency এটি সদায় এনেকে ক্যালকুলেট কৰাৰ ঠাইত আমি কি কৰো instead of doing this আমি এনেকে কৰো যে 2 আছে 2 + 8 is 10 10 + 10 is 20 20 + 50 is 35 35 + 5 is 40 40 + 10 is 50 right teneke jai cumulative frequency right and then last is relative frequency relative frequency ki hoy the frequency divided by total number of item yata total add korile jitu value paba hetuk ami hoday n ere denote koru total frequency yata keita ase 2 + 8 10 10 + 10 20 20 + 15 35 35 + 5 40 40 + 10 50 and which is also the last term of your cumulative frequency right so etu eta check kora tumar hedi je tumar cumulative frequency thike ase na nai you should get n last total frequency kiman ase hey value tu pabo lage so majot jodi tumi korbat bhul korisa you will not get this so always remember this right so relative frequency ki hoy ei je value bur ase frequency like 2 8 so 2 divided by 50 8 divided by 50 10 divided by 50 this 15 divided by 50 5 divided by 50 and 10 divided by 50 are relative frequency right so relative frequency is like an idea there গোটে লটটোৰ ভিতৰত যে 50 জন ষ্টুডেন্ট আছে তাৰ ভিতৰত দুজনে সাপোজ দুজনৰ weight is this right so তেতিয়া আমি কি কৰিম so this is your relative frequency so next we will go to how frequency distribution but frequency table kenake banai I guess tumalake already etu jana still moi eta idea dim je suppose I will start with a very simple one so let's say 1 7 5 4 3 2 1 7 5 3 2 1 these are the numbers right এই নাম্বাৰটো মই এটা frequency table হিচাপে represent কৰিব লাগে so what I will do is I will find out the lowest value আটাইতকৈ সৰু কি আছে here the lowest value is 1 আটাইতকৈ highest কি আছে it is 7 right so 7 minus 1 is 6 right so 6 ok এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগে যে how many class of intervals you want to make right হেতু ওপৰত বেস কৰি তুমি divide কৰিব লাগে let's say 6 is a even number so আমি let's say আমি তিনটা গ্ৰুপ বনাম right number of group is 3 and 6 so আমি কি 6 divided by 3 equal to 2 right 2 will be the difference বা class interval or gap to hobo so আমি কি কৰিম 1 plus 2 is 3 etu korim then 3 plus 2 is 5 right 5 plus 2 is 7 so these are our class interval right so class interval kenake determine korisu je ami prothomte lowest value to sabo lagibo tarpot tumi highest value to so this is possible but this is feasible when you have small numbers যে আমি জানো যে আমাৰ রেঞ্জ টু খুব কম যে আমাৰ 6টা আইটেমে আছে বা 6টাই গ্যাপ আছে but normally it is always preferred যে তোমাৰ class interval বোৰ should be multiple of 5 হদে multiple of 5 ত start কৰিব লাগে right so multiple of 5 start কৰিব লগা হলে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি multiple of 5 যদি start কৰো it should be 0 to 5 and 5 to 10 এনেকুৱা টাইপ right so etia
কণ্টিনিউয়াছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু গ্যাপ থকা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দুই ধৰণৰ ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ থাকে এটা কিছুমানে এনেকৈ লিখিব পাৰে যে 1 to 2 3 to 4 5 to say suppose 6 right so এনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেমত লিখিব পাৰে যে যাত এইটো ভ্যালু আৰু এইটো ভ্যালুৰ মাজত গ্যাপ আছে but this become problem when you are doing calculation আমি গ্যাপ থাকিলে ক্যালকুলেশন কৰিব নোৱাৰো ভেৰিয়াছ ফৰ্মুলা যিবিলাক গ্ৰুপ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে এইবিলাকে এজিউম কৰি লয় যে এই ক্লাছ ইন্টাৰভেল লোৱাৰ ক্লাছ লিমিট এণ্ড আপাৰ ক্লাছ লিমিট মাজত গ্যাপ নাই এটা গ্যাপ এনেকে দিয়া থাকিলে কি কৰিব লাগে ইউ হ্যাভ টু মেক देम কন্টিনিউয়াস কেনেকৈ কৰে যে ইউ উইল হ্যাভ টু সাবট্ৰাক্ট 0.5 from the lower limit and add 0.5 to the upper limit subtract 0.5 means 1 over 0.5 means 0.5 over add means it 2.5 over right 3 over 0.5 subtract kori dile 2.5 hoy gol thik dena 4 over add korile ki hobo 4.5 5 over so 4.5 and this is 6.5 so 0.5 over 6.5 lage eta continuous range pai golo so ei enake break thoka range bilakok ami continuous koribor karone 0.5 add 0.5 minus kor that's a method because these ranges are more convenient more suitable for calculation than this eitut ami calculation koribo noar and diagrams bonaoto jete continuous frequency ebur nohoy ebur edin noari ei enake dhoroner thakile he pai right so we started with a class interval then class interval a data tot ami ki korilo class interval lolo 1 to 3 3 to 5 and 5 to 7 right so let me remove everything and then we will go with frequency agot ki thake daily marks thake daily marks so daily marks koribo loga hale ki hol we will start with 1 to kuntu range 1 to 3 so there will be 1 mark 7 will be in this range 1 mark 5 will be etia 5 to khetra that's it that's a thing to be remember je 5 ase right ne dekhiba je eta 5 yatu ase so confusion may arise je mo code include korim 5 to moi yat include korim ne yat include korim right so there are two terms what is upper inclusive and upper exclusive upper inclusive or ortho to whole upper limit to je ase he range to include hoy ase aru one is called upper exclusive jot upper to include hoy nai hetu ortho to ki je this range is here likhibo die then mean is greater than 1 and less than or equal to 3 upper inclusive hole tar ortho to hol greater than 1 and less than or equal to 3 a upper inclusive ortho for this particular class interval a to ortho ba jodi upper exclusive hoy tar ortho to hobo greater than or equal to 1 and less than 3 right so upper inclusive to a equal word to jodi upper this is upper exclusive so upper inclusive mane upper limit to included hoi thakile equal word to core logot jabo upper limiter logot jabo exclusive hoi thakile upper limit exclusive hoi thakile equal word to core logot jabo lower limiter logot jabo
তাৰমানে অৰ্থটো এইটোৱে হ'ল যে আপাৰ ইনক্লুজিভ যদি তুমি বনাই আছা তেতিয়াহ'লে 1 যদি ভ্যালুটো আহে 1 to lower limit হিচাপে ইনক্লুড হ'ব ৰাইট বা এই 3 ভ্যালুটো আহিলে 3 to ইয়াত ইনক্লুড হ'ব not here if it is upper limit exclusive upper limit inclusive হলে upper limit to মতেদি 3 ইয়াত ইনক্লুড হ'ব বা 5 এইটো গ্ৰুপত ইনক্লুড হ'ব so এতিয়া হেইটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিবা whether you should go with upper limit inclusive or upper limit exclusive upper limit exclusive যদি কৰো that means আমি প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপতে upper limit to নাথাকে so any value less than the upper limit will be included in the group less than 3 হলে ইয়াত থাকিব less than 5 হলে এইটো গ্ৰুপত less than 3 হলে ইয়াত less than 5 হলে ইয়াত less than 7 হলে ইয়াত যে আমাৰ ভ্যালুবোৰ চালে দেখিবা there are 7 right there are 7 তো less than 7 হলেহে যদি ইয়াত ইনক্লুড হয় তেতিয়াহলে 7 বোলা আইটেমটো আমি কোড ইনক্লুড কৰিম there is nothing that we can include no way so সেই কাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব upper limit inclusive কৰিব লাগিব right so এই upper limit inclusive কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা বস্তু হ'ব যে upper limit যদি ইয়াত included হয় that means 7 যদি ইয়াত included হয় right 5 ইয়াত include হ'ব লাগিব 5 ইয়াত include হ'ব নোৱাৰে that means anything greater than 5 হে ইয়াত আহিব equal to 5 এইটো ৰেঞ্জত নাহে equal to 5 ইয়াত আহি যাব ঠিক তেনেদৰে anything greater than 3 ইয়াত include হ'ব 3 বোলা আইটেমটো এইটো ৰেঞ্জত নাহে 3 বোলা আইটেমটো ইয়াত আহিব right that means anything greater than 1 এইটো ৰেঞ্জত তুমি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰা তাৰ আগৰ ৰেঞ্জটোত ইনক্লুড কৰিব লাগিব right so that's a problem that means আমি এই সিচুৱেচনত so the idea of this class interval is that তুমি সোয়া যে তুমি upper limit inclusive কৰিলেও problem পাই আছা upper limit exclusive কৰিলেও problem পাই আছা সেই কাৰণে আমি class interval টো নতুনকে বনাব লাগিব so that তোমাৰ গুটেখিনি satisfy হয় so that's why it is always preferable যে তুমি class limit to 0 পৰা start কৰিব লাগে right 0 পৰা start কৰিলা and it is always preferable to have a class interval of 5 so আমি 0 to 5 and 5 to 10 বুলি class interval লৈছো but this is not necessary যে itu mandatory নহয় but it is preferable to avoid any kind of difficulty এটা এই কামটো যদি তুমি নকৰা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ ইয়াতে 1 ৰ পৰা 7 এ আছে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব পাৰো যে আমি 1 to 3 3 to 5 5 to 7 এটা 7 ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো 7 to 9 বুলি এটা ক্লাস ইন্টারভেল দিব পাৰো and আমি কি কৰিম upper limit exclusive কৰিম যেনে upper limit বোৰ included নহয় any value less than 3 will be in this classroom any value less than 5 will be in this any value less than 7 will be here and any value less than 9 will be here okay so less than 3 and greater than equal to 1 is 1 ইয়াতে আহিব 7 কোড যাব ইয়াত আহিব 5 কোড যাব ইয়াত আহিব 5 ৰ কাৰণে এডাল us these are tally marks and 4 code আহিব 4 will be here 3 code আহিব 3 will be here right 3 then 2 আহিব ইয়াতে then 1 আহিব ইয়াতে right 1 then 7 will be here then 5 will be here right. then 3 will be here then your 2 will be here and 1 will be here right okay now fifth one is crossed out right so ete yar pora ami frequency likhim so frequency keita ase there are 5 lines there are 3 lines 2 lines and 2 lines right so that is how we create a grouped frequency table so there are few points when we create a frequency distribution frequency table or pattern to call to me you have to find out the largest
points largest and smallest আৰু smallest value তুমি চাব লাগে ডেটাখিনি তাৰপিছত তুমি কি কৰিব লাগে গোটেই যেটো ডিফাৰেন্স আছে ইহঁতৰ মানে লাৰ্জেষ্ট মাইনাস স্মলেষ্ট এই ভ্যালুটোক তুমি ইকুৱেলি কেইটামান ৰেঞ্জত ডিভাইড কৰিব লাগে ডিভাইড দ্য ৰেঞ্জ ইনটু সাম সুইটেবল নাম্বাৰ এটা এনেকে কৰিব লাগে যে ফ্ৰেকশনছ নাহে তোমাৰ ৰাইট and also tumi it should be like always try to make interval of 5 right is a gap to loise the width jitu koisilo width boli width to hodai try koriba to get multiple of 5 je 5 lobo para 10 lobo para 20 lobo para or 50 lobo para these are some common numbers jane dhorilwa tumi 0 to 5 5 to 10 10 to 15 are very common the 0 to 10 10 to 20 20 to suppose 30 are also common take 0 to 20 20 to 40 these are common take 0 to 50 50 to 100 etc eburu common but 0 to 100 100 to 200 ebu common so multiple of 5 lole tumar hodai subidha hoy right so then always try to start with 0 the class interval bur 0 বা 5 or multiple ere start kora tomar hodai start koribo lage aru tally mark hodai use koribo lage to make bahute ki kore je count kori goi thake and then likhi dia frequency that is an error mane tat khub beshi bhul hua chance thake so that is those are points that you should remember while making a frequency table এটা যেতিয়া এখন টেবল বনোৱা যায় when you are preparing a table there are various points that you should remember number 1 যে তোমাৰ কি লাগিব টেবলৰ নাম থাকিব লাগিব right there should be a heading of a table number 2 টেবলত সদায় নাম্বাৰিং কৰিব লাগে টেবল নাম্বাৰ থাকিব লাগে next তোমার কি থাকিব লাগে কলমৰ হেডিং থাকিব লাগে কলম হেডিং means যেনেকৈ আমি লিখিছিলো যে this represent age this represent height etc etc যে কলমটোৰ নাম যে সেই কলমটোৰ ভিতৰত থকা ভ্যালুবোৰৰ কি অৰ্থ মিনিংটো কি কৰ পৰা জানি আমি কলম নেমৰ পৰা so then তাৰপিছত কি থাকে নাম্বাৰ 4 থাকিব ৰো হেডিং row heading means আমি যে এখন টেবল বনাইছিলো একর হিয়ার জেন্ডার আছিলে মেল ফিমেল আৰু ইয়াতে এজ আছিলে so এই এজ যে 15 16 17 etc আছিলে these are called row heading so টেবল এখনত কি থাকে কলম থাকে ৰো থাকে so এনেকুৱা ডাইৰেকশনৰ এই যে বক্সবোৰ আছে which are vertical these are called columns which are horizontal these are called rows যে ৰো বিলাকৰ নাম থাকিব লাগিব যে এই ৰোটোৱে 15 বছৰৰ ষ্টুডেন্টৰ কথা কৈ আছে this row is talking about 16 years this is 17 18 তো তুমি গম পাব লাগিব লিখিলে so that is row heading number 5 is তোমাৰ body by number body means ভিতৰৰ যিবিলাক সংখ্যা বিলাক লিখিবা frequency বিলাক লিখিবা that is body তাৰ পিছত তোমাৰ কি থাকিব total থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে total count কৰো আমি ভ্যালুবোৰ total বা কেতিয়াবা এভাৰেজও থাকে এভাৰেজ থাকে this is optional and then 7 নম্বৰ কি থাকে footnote থাকে footnote means say suppose তুমি কিবা এটা কমেন্ট লিখিব লগা আছে যে ইয়াতে তুমি এনেকুৱা যে এটা blank আছে এটা টেবল এটা সেল blank আছে কিয় blank আছে তুমি এক্সপ্লেইন কৰিছা যে আমি তাত কোনো এজন ষ্টুডেন্ট পোৱা নাই these are called footnotes right and কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰফেশনালি টেবল কেতিয়াবা তুমি দিব লাগে then there is one term that is number 8 is source the source কোপৰা এই ইনফৰমেশনটো পাইছা যে সাপোজ সেকেন্ডাৰী ডেটাৰ ক্ষেত্ৰত এটো খুব ইউজফুল এন্ড খুব নেসেসাৰী যে তুমি সেকেন্ডাৰী ডেটা ইউজ কৰি আছা তেতিয়া যিখন টেবল বনাবা তুমি সদায় তাত সোর্স ক'ব লাগিব যে ওকে ফাইন
মই এইখন কোনোবা এখন কিতাপৰ পৰা বৰো কৰিছো বা ওকে ফাইন দিস ডেটা এই ইনফৰমেশনখিনি মই ইন্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছো এণ্ড ইন্টাৰনেটত ডাউনলোড কৰোতে অমুক তাৰিখে অমুক ৱেবছাইটৰ পৰা মই ডাউনলোড কৰিছো ৰাইট so this kind of information should be provided at the bottom যে টেবল এখন বনাইছা তো হেডিং means কি তুমি suppose this is my table 1 so table number থাকিব so table number को लिखी उठी जे normally এনেকে লিখা যায় যে suppose table 1 তাৰ পিছত কলন দি লিখা যায় table 1 এ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে so table 1 is suppose number of let's say classification of students according to age and gender हेतु टेबल खনৰ নাম তাৰছত কি থাকিব there is say this is age কি আছে 15 16 17 and 18 and this is male female and etu ki gender right this so ইয়াত ভ্যালু থাকিব এতিয়া তুমি টোটাল লিখিব পাৰা টোটাল কিমান আছে 15 ত রাইট and then তুমি তলত লিখিলা about say footnote এটা suppose কি হৈছে যে এই গ্ৰুপটোত নাই এইটো খালি আছে রাইট বা তুমি কিবা কাৰণত কিবা এটা নোট দিব লাগে রাইট যে suppose these values are the 7 8 11 31 16 20 125 and 7 so তুমি এটা কমেন্ট দিব পাৰা যে suppose this one 125 17 years female 125 আছে right so heitur upor tumi comment eta dibo laga ba ketiaba analysis thake kisuman heibilakor tumi dibo para so this is suppose there is note boli koy tumi kiba likhiba bisarisa that is called footnote and then my source dibo paro je source moi etu code paiso je internet right ba my website eta diso je it is from some website xyz.com পৰা মই ডাউনলোড কৰিছো বা তুমি কি কৰিছা যে xyz বুলা বুক খনৰ পৰা বাই abc বুলা অথৰ জনে পেজ নাম্বাৰ কিমান আছে and all etc information দিছে so this is called source this is called footnote these are row headings these are column headings right this is title this is table number and a bhitorar thoka value khini this is called body right so that's a general structure of a table so aji ami ki korilu to frequency table ki hoy frequency table ki ke prokaror table kenake banabo lage and table bonwa karon ki etc ami discuss korisu so next class we will discuss about graphical representation the graph kenake banai based on these values and based on frequency tables type of frequency table graph beleg ba diagrams beleg dhoroner thake so those will be discussed in the next class so that's all for today see you in the next class